Good afternoon, ma'am. I'm your medtech for today. I'm Eliza. How are you po? For confirmation lang, ma'am, what's your name po, ma'am? I'm just a Vicente. Okay, ma'am, tusukan na ng 5 cc ako lang po. And may allergy po ka sa latex, ma'am? No po. Ma'am, First, Dok, sabay man yung mga box galing kay Anchar. Wala daw after. paano yun, te? Hindi pa siya balik sa after. I mean, balik sa akin yung spares, pero wala daw na-record. Sige, picture ko lang. Ano ko, ma'am? Adeline! Dali na! Hoy, natapin ni Yari, nag-syringe ka sa akin. Give and take daw, give and take. Grabe yung give and take yun para... Give and take talaga yan. Dali na, Adeline! Hindi na pa ganito mga ano. Big yung video, depende rin sa Kakayanin ko, te. Pag akong choice. Ano siya? Video na siya. Si Rosel, video. Nakuha na kapilari na magkakasal? Pagkapilari ko, Barbie? Ay, gusto ni GSS na lang sa camera. Okay na yan. Ma'am, good afternoon po. I am Lisa Maria Mosa ng Engineer Mantek for today. Can you please state your full name po? Dr. Marian Giovanna. Thank you, ma'am. Okay, ma'am, okay lang po at tulog po? Yes. Okay, asa yung non-dominant hand po? So, ano ka